बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लम्हे के लिए रुक जाओ, बस एक लम्हा। अपनी दौड़ती हुई ज़िंदगी को थाम लो, सांस गहरा लो और ख़ुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई तैयार हो? अगर आज अल्लाह ताला तुम्हें बुला लें, अगर आज तुम्हारा नाम पुकारा जाए, अगर आज तुम्हारी रूह को वो सफ़र करना पड़े जिससे कोई इंसान नहीं बच सकता, तो क्या तुम तैयार हो? सोचो, ज़रा गौर करो। हम हर मुलाकात के लिए तैयारी करते हैं, इम्तिहान हो, नौकरी हो, शादी हो। हम महीनों पहले भरपूर तैयारियां करते हैं, लेकिन उस मुलाकात की, सबसे बड़ी मुलाकात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात की, क्या उसके लिए भी हमने कभी दिल को सवाल किया है कि मैं कितना तैयार हूँ? या मैंने उसे सिर्फ़ इसलिए नज़रअंदाज कर दिया है कि मुझे लगता है अभी बहुत वक्त है। ज़िंदगी की रफ़्तार बहुत तेज़ है। हम रोज़ जागते हैं, दौड़ते हैं, कमाते हैं, प्लान बनाते हैं, ख्वाब पालते हैं, मगर कभी दिल ने कान में सरगोशी की है कि एक दिन ये सब रुक जाएगा। एक दिन, बस एक दिन तुम्हारी सांस आखिरी बार अंदर जाएगी और वापस नहीं आएगी, और उस लम्हे तुम सिर्फ एक दरवाज़े के सामने खड़े होगे, अल्लाह के सामने। सोचो, उस दरवाज़े पर खड़े होने का एहसास कैसा होगा? सुकून, शर्मिंदगी, खुशी, खौफ। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा दिल कहे, या अल्लाह मैं तैयार था, या तुम्हारी रूह थर थर कांपती रहेगी कि या अल्लाह मैं तो दुनिया में इतना खो गया था कि मैंने कभी तैयारी की ही नहीं? ये सवाल सख्त है, लेकिन यही वो सवाल है जो इंसान को बदल देता है। यही वो लम्हा है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। यही तुम्हारी तब्दीली का आगाज़ है, क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो आखिरत को भूल कर जीते हैं, और वो जो हर दिन ऐसे गुजरते हैं जैसे वो अल्लाह की मुलाकात की तैयारी कर रहे हों। और हकीकत ये है कि जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, वो मुलाकात से डरता नहीं, बल्कि उसके लिए अपने नफ्स को, अपनी ज़िंदगी को, अपने किरदार को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाता रहता है। आज की ये बात, ये वीडियो, ये लम्हा तुम्हारी रूह को हिलाने के लिए है। ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि मौत कोई डरावा नहीं, बल्कि एक सफ़र है, एक ट्रांजिशन है, दुनिया से रब की तरफ वापसी है। लेकिन ये सफ़र उसके लिए आसान होता है जो तैयार होता है। आज मैं तुम्हें इस तैयारी के मराहिल दिखाऊंगी, वो रास्ता जो हर मुसलमान को जानना चाहिए, वो सवालात जो हर दिल को ख़ुद से पूछने चाहिए, और वो हकीकतें जो तुम्हारी आखिरत बदल सकती हैं। सोचते रहो, दिल को जागने दो, और ख़ुद को इस सच्चाई के लिए तैयार करो कि एक दिन, हाँ एक दिन तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे। सवाल ये नहीं कि वो दिन कब आएगा, सवाल ये है कि तुम उस दिन के लिए कितने तैयार हो। नंबर 1, क्या मैं वाकई तैयार हूँ? सोचो, बस एक लम्हा ठहरो। ये दुनिया, ये भाग दौड़, कभी तुमने अपने दिल से ये सवाल किया है कि आज अगर अल्लाह तुम्हें बुला ले तो क्या तुम तैयार हो? ये सवाल खौफ पैदा करने के लिए नहीं, ये सवाल ज़िंदगी जगाने के लिए है। ज़रा गौर करो, हम हर चीज़ के लिए तैयारी करते हैं, इम्तिहान की तैयारी, नौकरी की तैयारी, सफ़र की तैयारी, एक मुलाकात की तैयारी। लेकिन जिस मुलाकात के लिए तुम्हारी रूह पैदा की गई, जिस लम्हे से कोई नहीं बच सकता, जिस सफ़र का टिकट तुम्हारे हाथ में पहले दिन से मौजूद है, उसके लिए क्या तैयारी की है? यहाँ इसी दुनिया में, जहाँ दिल गुनाहों से बोझल रहता है, जहाँ नफ्स ख्वाहिशों का ग़ुलाम बना रहता है, जहाँ शैतान दिल में फूंक मारता है कि अभी वक्त है, बाद में कर लेना, वहीं तुम्हारे रब की पुकार भी मौजूद है। अल्लाह कहता है, व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। सोचो, जिस ज़ात ने तुम्हें माँ के रहम में बनाया, जिसने पहली सांस तुम्हारे अंदर डाली, जिसने तुम्हें ज़मीन पर रखा, रिज़्क दिया, मोहब्बतें दी, मौके दिए, अगर वो आज तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकते हो, या रब मैं तैयार हूँ? या तुम्हारा दिल ये कहेगा, या अल्लाह मैं तो ज़िंदगी में इतना भागा कि तुझे वक्त ही ना दे सका? या अल्लाह मैंने लोगों के खौफ को तेरा खौफ समझ लिया। या अल्लाह मैंने दूसरों की तारीफ़ के लिए जीना शुरू किया और तेरे सामने जवाब देना भूल गया।
یہ لمحہ، یہ ٹھہراؤ تمہاری زندگی کا سب سے اہم لمحہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان پہلی بار اپنے آپ سے سچ بولتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو دنیا واہ واہ کرے، اصل کامیابی تو وہ ہے جب رب کہے ارجی الا ربک، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ آج کا یہ سوال تمہارے لیے دروازہ ہے، ایک نیا آغاز، ایک نئی زندگی، ایک نئی تیاری، اور یہی تیاری تمہیں رب کے قریب لے جائے گی۔ دل کا آئینہ، گناہوں کا وزن اور روح کی خاموش چیخ۔ انسان باہر سے ٹھیک نظر آتا ہے، لیکن اندر دل چپکے چپکے چیخ رہا ہوتا ہے۔ تم نے کبھی محسوس کیا وہ بے چینی، وہ اضطراب، وہ بے سکونی جو کسی گناہ کے بعد دل میں بیٹھ جاتی ہے؟ یہی وہ بوجھ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے نظر انداز کر کے انسان سب سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ سوچو، اگر تم کسی سے ملنے جا رہے ہو، کسی بڑے انسان سے، تو تم سب سے پہلے اپنے کپڑے دیکھتے ہو، اپنا انداز ٹھیک کرتے ہو، اپنے الفاظ سوچتے ہو۔ تو پھر اس اللہ کے سامنے جانے سے پہلے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، جس کی مرضی سے دل دھڑکتا ہے، دل کا لباس صاف کیوں نہ کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو دل چمک اٹھتا ہے۔ دل کا آئینہ ہر روز گندا ہوتا ہے، اور ہم اسے صاف کیے بغیر جیتے رہتے ہیں۔ پھر حیران ہوتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں ملتا، نماز میں خشوع کیوں نہیں آتا، دعاؤں میں آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی، کیوں دل پتھر سا لگتا ہے؟ کیونکہ آئینہ دھندلا ہو چکا ہے، روح بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، حالانکہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ سوچو، کیا تم اس دل کے ساتھ اللہ سے ملنا چاہو گے؟ ایک ایسا دل جو دنیا سے بھرا ہوا ہے، خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہے۔ اللہ کسی کامل انسان سے ملاقات نہیں مانگتا، وہ تو توبہ کرنے والے سے راضی ہوتا ہے۔ وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو چلتے چلتے رک جائے اور اپنے دل کو دیکھے اور کہے، یا رب میں غلط تھا، مجھے واپس لے لو۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تبدیلی شروع ہوتی ہے، کہیں اور نہیں، دل کے اندر، روح کے اندر، تمہارے اور اللہ کے درمیان خاموش گفتگو کے اندر۔ اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو انسان رب کی طرف چلنا نہیں، کلنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3، زندگی کا راستہ، وہ اعمال جو ملاقات کے قابل بناتے ہیں۔ اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو سوال یہ نہیں کہ کب ملنا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیسے ملنا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، ایسے جیسے اندھیرے کمرے میں کوئی چراغ جل اٹھے۔ پہلا چراغ نماز ہے۔ نماز تمہارا اللہ سے رابطہ ہے، لیکن یاد رکھو، اللہ کے نزدیک نماز صرف حرکتوں کا نام نہیں، وہ نماز چاہتا ہے جس میں دل جھکے، جہاں انسان رکتا ہے، سانس لیتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ دوسرا چراغ قرآن مجید ہے۔ سوچو، تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ پوچھے، کیا تم نے میرے پیغام کو سمجھا؟ کیا ہم واقعی جواب دے سکیں گے؟ دنیا کی خبریں، ویڈیوز، سوشل میڈیا، ہم نے سب پڑھا، لیکن اللہ کا کلام وہیں بند رہ گیا۔ تیسرا چراغ حقداری ہے۔ لوگوں کو ان کا حق دینا، چاہے وہ عزت ہو، معافی ہو یا امانت۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن ظلم اندھیرا ہوگا۔ تو سوچو، کیا ہم کسی پر ظلم کا بوجھ اٹھا کر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ چوتھا چراغ توبہ کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن توبہ صرف الفاظ نہیں، توبہ دل کا رو دیا جانا ہے۔ وہ لمحہ جب انسان کہتا ہے، یا رب میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ پانچواں چراغ اخلاق ہے۔ ہنس کر بات کرنا، نرم دل ہونا، بے وجہ تکلیف نہ دینا، یہ سب اعمال ایسے ہیں جو انسان کی فائلوں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ اور پھر آخری چراغ اخلاص، دل کا وہ راز جس میں کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دنیا نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ۔ جو بندہ ان چراغوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے چہرے پر نور ہوگا، اس کے دل میں سکون ہوگا، اور اس کی ملاقات قبولیت کی خوشبو کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ۔ نمبر 4، وہ لمحہ جب روح اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ سوچو، اس دنیا میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہے جب تم نے کسی بڑے انسان کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے دل کی دھڑکن تیز محسوس کی ہو؟ جب ہاتھ کانپے ہوں،
जब सांस रुक रुक कर चला हो, फिर बताओ जिस दिन तुम रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होगे दिल की हालत क्या होगी। कुरान कहता है यौम में यक़ूमुन नास रब्बुल आलमीन, जिस दिन लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई छुपाना नहीं चलेगा। वो दिल, वो नीयत, वो नज़र, हर चीज़ सामने रख दी जाएगी और इंसान काम कर कहेगा या अल्लाह मैं दुनिया में गाफिल था, या अल्लाह मुझे एक और मौका दे दे। लेकिन आज इस दुनिया में ये सुनकर रब की रहमत तुम्हें वापस जगह देती है, मगर वहाँ दुनिया नहीं होगी, सिर्फ फैसले होंगे। सोचो किस चेहरे के साथ तुम उस दिन रब के सामने जाना चाहते हो। एक ऐसा चेहरा जो दुनिया के धोखे में डूबा हुआ है, या एक ऐसा चेहरा जो अल्लाह की मोहब्बत में जला हो। एक ऐसा दिल जो गुनाहों से सख्त हो, या एक ऐसा दिल जो तौबा से नरम हो चुका हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें देखकर मुस्कुराए? क्या तुम चाहते हो कि फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करें? क्या तुम चाहते हो कि तुम जन्नत के दरवाजे से दाखिल होकर कहो या अल्लाह आखिरकार मैं पहुंच गया? अगर हाँ तो फिर आज ही से शुरू करो। यही लम्हा, यही सांस, यही बैठने का वक्त, यही तुम्हारी वापसी का आगाज़ है। अल्लाह तुमसे दूर नहीं, तुम उससे दूर हो। बस इतना करना है कि चलते चलते रुक जाओ और दिल से कहो या रब मैं तेरे पास वापस आना चाहता हूँ। और याद रखो जो अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। सोचो, ज़रा रुक कर सोचो, तुम अभी इसी सांस में अल्लाह के कितने करीब हो और कितने दूर। ज़िंदगी तुमसे कभी नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं, बस एक दिन अचानक आखिरी सांस आ जाती है और उस लम्हे तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना होता है, मैंने अपने रब के सामने जाने के लिए क्या तैयार रखा था। मेरे भाई, मेरी बहन, दिल की आँख खोलो, ज़िंदगी ख़त्म होने का नहीं, ज़िंदगी बदलने का वक्त है। और अगर आज तुम इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो ये इत्तेफाक नहीं, ये किसी का बुलाना है, किसी का जगाना है, वो जो तुम्हारे दिल की धड़कन से भी ज़्यादा करीब है, अल्लाह। आज से, अभी से अपने अंदर एक अहद बांधो। क्या तुम बदलना चाहते हो? क्या तुम पलटना चाहते हो? क्या तुम इस दुनिया में सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह की मुलाकात के लिए अपनी रूह तैयार करने आए हो? दुआ सादा रखो, अल्फाज कम रखो, बस दिल समझ ले। कहो या अल्लाह मुझे वो इंसान बना दे जो तुझे पसंद हो, मेरी राहें आसान कर दे, मेरा ईमान मजबूत कर दे, और जब मुलाकात का वक्त आए तो मुझे उन लोगों में शामिल करना जिन पर तू राज़ी हो। याद रखो कामयाबी वो नहीं जो तुम दुनिया में इकट्ठी करते हो, कामयाबी वो है जो तुम कब्र में साथ लेकर जाते हो। और आज तुमने सोच लिया, महसूस कर लिया, समझ लिया कि वो दिन आएगा। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम उस दिन को खौफ के साथ मिलते हो या तैयार होकर यकीन के साथ। ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन तुम्हारी तब्दीली, तुम्हारी तौबा, तुम्हारा सफ़र अभी शुरू हुआ है। उठो, दिल साफ करो, नियत बदल दो और अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओ। तुम देखोगे वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ कर आएगा इंशाअल्लाह। यही लम्हा तुम्हारी वापसी का आगाज़ है।